نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون। जो लोग इस बात को पसंद करते हैं कि मोमिनों में बेहयाई यानी तोहमत बदकारी की खबर फैले, उनको दुनिया और आखिरत में दुख देने वाला अजाब होगा और अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي.